akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekele m gị onye ama njem ọnụ na-asị gị anwụchila nnọọ n'akụkọ ụwa anyị nke ụtụtụ tata bụ Fraịde ma bụrụ ahịa orie abalị 7 n'ime ọnwa nke 6 n'ime afọ a. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a, gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago ebe ọhụụ kpọmkwem gbasara ịnakọ ego ụtụ isi na Anambra steeti. Ndị ji okwu ha amụ izu wee kana akpọ oku ka amara ha ga-eme iji wee napụta ụmụntakịrị n'ọrịa dịgasị iche iche apụrụ ịgwọnwa agwọ. Ụlọ ọrụ JAMB agago n'iru wee na-ekwu na ha enweghị afọ ojuju n'ọnụọgụ ndị ụmụ akwụkwọ na-abịa atinye akwụkwọ maka ịbanyesi n'ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche site na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị iche iche. Na mba ofesi ka ị ga-esinụ na onyeisiala mba Russia bụ Putin agago n'iru wee kwupụta na ha nwekwara nnọọ ike iburu akụrụngwa ọgụ wee bugara mba dịgasị iche iche maka iji chekwaba onwe ha. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị na aligere aka ji bịa n'uju n'ụtụtụ a bụ Chi Ilodigwe bụ aha m. Gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago na ọ bụ naanị ndị ọrụ nke Unified Hybrid Enforcement Team ka gọọmenti steeti a nyere nnọọ ikikere nakwa nkwado ịnakọrọ gọọmenti steeti ego site n'aka ụlọọrụ AIRS ma kwukwezie na onweghị otu makwa onye na onye ọzọ ọbụla gọọmenti nyere ikikere dị etu a. Nke a dị n'ozi nke onye binyere aka na ya bụ kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi n'aka na steeti a bụ Sir Paul Nwosu, ebe ọ nọ wee kwupụta na ụlọọrụ a enyere ikikere a bụkwazi ndị enyere ntụziaka ka a na-eke ikike eji wee mara ha ma na-ejikwazi akara njirimara ha oge ọbụla ha na-agakwuru ndị mmadụ maka ịkwụ ego ọbụla. Ọ ga n'iru wee kọwapụta na ihe na ihe ọbụla ha na-eme na-agbasoghị ntụziaka a bụkwa nke gọọmenti ama nnabata ma ọlị, wee kwukwezie na onye makwa ụlọọrụ ọbụla a na-abịakwute maka ịnata ego ụtụ isi a ga-enwe ike isonye onye dị etu a onyonyo makwa ndere akara njirimara onye dị etu ahụ. Ọ gazi n'iru wee na-akpọku ọhaneze ka ha biko jụwazie isi ikwe ka ndị amaghị ndị ha bụ wee na-akapụ ha ego na nkịtị site na ịgbapụ ya ọsọ wee kpọọ akara ekwentị ndị a 07066725550 maọbụ 09053234816 maọbụ 08083066051 maọbụ 08178070000. Ozi agakwa n'ihu wee na-adọ aka na ntị na malitezie ugbu a gaba na onye ọbụla aka ga-akpara ka o ji aha ụlọọrụ AIRS wee na-akapụ ndị mmadụ ego na steeti a ka a ga-anwụchiko wee gbachasịa ntị kpụpụ ya n'ụlọ ikpe ma tụọ ya mkpọrọ. Ndị ji okwu ha agba izu n'okwu gbasara ahụike na steeti a anọgoro n'ọgbakọ nkụzi achịkọbara were otu ụbọchị n'Awka bụ isi obodo steeti a wee na-akpọ oku ka a na-ekwusa ya dịka ozi ọma bụ ya bụ ọrịa igburigbu okwu na-emetụ ụmụ ntakịrị bụkwazị nke akọwapụtara na ọ na-emebe na ndị di na nwunye anaghị enwe ike wee na-amụ ụmụaka n'oge nakwa etu o si wee kwesị. N'okwu ya na ọgbakọ ka kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Afam Obidike na wee kọwaa na ya bụ ọrịa bụkwa nnọọ nke eriju ya afọ kama na ndị mmadụ na-adị eneghara ya anya o wee na-emenye ndị mmadụ egwu. Kachibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a.
na nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Soludo bụ onye hụrụ ụmụazị ndị ahụ ụhụ ha adịsị etu ọ kwesịrị n'anya ma kwue na ya ga na-akwado otu ahụ iji hụ na achọpụtara ebe ụmụaka ahụ nọ na steeti a maka imekwa ka ụhụ ha dị mma ọzọ, nke o kwuru na ọ bụ ihe a na-eme n'efu n'ahụghị oge ọbụla. Onye nnukwu ọdakawo nke ụlọọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency Oriakụ Chisom Uchem gwaziri ndị ọ bụ ọrụ ha ịhụ maka ụmụntakịrị nwere ọrịa na ụlọ nleta ahụike dị iche iche na steeti a ka ha na-agbasi mbọ ike na-ahụ na oge niile nwaanyị mụpụrụ nwa na ha nelere ụkwụ ya mara ma ọ dịkwa etu ọ kwesịrị. Na Mbụrị ka onye coordinator of Child Food Clinic na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi Dọkịta Anthony Ugezu mere ka amata na ya bụ ọrịa bụ nke na-abịa mee nwatakịrị n'ụkwụ mezie ka ebe kwesịrị ịdị n'ala dị n'elu na ebe kwesịkwara ịdị n'elu dị n'ala ma kwue na a na-edozi ya bụ ụkwụ na naut na-anaghị ego ọbụla ma kọwaa na ya bụ ọrịa bụ nke a na-afụ ofu n'ime 1,000 ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na steeti a. Nwatakịrị ọbụla efu na amụrụ ọfụ na-enegodo ụkwụ ya ịna na ụkwụ ya retake 1 minute ọ bụnara na ụkwụ ya dịrọ ka nke ndị ọzọ si adị nya bịa na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi every Tuesday klinik anyị na-ehu ka enene ọzọ ya na ọ bụrụ ya anyị masịzi ya ngwa nne nabazia ma nna bụrụ nwa gị naba mana ọ na-adị mma ụkwụ ọbụla ịfụ na-ara adịrọ ka ụkwụ ndị ọzọ si adị zitie ka anyị fịa tritmenti ya bụ free. Otu nwaanyị nke ụhụ nwa ya dịbụ otu ahụ bụ nke agwagọrị na Nnewi na-anaghị ego ọbụla bụ Oriakụ Cynthia Uchechukwu Ndive toziri ụlọọgwụ Naut maka inyekwa ya na ezinụlọ ya obi aṅụrị ọzọ ma rịọzie ndị niile dị na steeti a bụ ndị ka na-amụ nwa ka onye ọbụla mụtara nwa ihe mere n'ụkwụ ụhụ ya adịsịghị mma ka o duje ya n'ụlọọgwụ Naut na-akwụghị oge ọbụla. Ndị Igbo si n'ezigbo ọya oyi ezobe gị ọ bụla ọ dị nwa ya n'ụkwụ o nwere olileanya na ọ ya adị mma ebe nke m dịrị mma na nke ya adị mma. A kụzikwere ihe nkụzi maka Club Food n'oge emere ya bụ mmemme site n'Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Otu ahụ jikọrọ ndị bishọp n'ụka Pentikọstal n'ala anya bụ Naịjirịa ngalaba ha nke Anambra steeti apụtago ihe wee na-ekpupụrụ aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo okpu maka ezi ọrụ o ji na steeti a ọkasị ọrụ okporo ụzọ ọ na-arụ aghara yana ezi mgbanwe o ji na ngalaba agụmakwụkwọ nakwa ngalaba ahụike. Ndị otu a kwupụtara nke a ka a nwesịrị nzukọ ha na-achịkọba kwa afọ ọbụla n'Ọka bụ isi obodo Anambra steeti. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. President Archbishop Augustine Nwadika kwupụtara ya n'aha ndị ọzọ siri na ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke ewetuziri ewetu na Anambra steeti n'ihi na a na-enwezi udo na ọganiru ebe a na-ewetezi ọnọdụ gọọmenti na ọrụ ụzọ ndị mmadụ. Dabụ ndị bishọp rụpụtara aka na ha na-ahụ na a na-enwe mmekọrịta n'etiti ha na ndị na-achị achị n'ihi na ha bụ ndị mere nke a na mgbe ọchịchị ndị ọzọ gabigasịrị ma sịkwazịa na ha ga-ahụzi na ha chọrọ ka ha nwee ya bụ mmekọrịta na gọọmenti nke nọ ugbu a. Ha kenere Chineke maka ịdị mma ya na ọgbakọ ha mere nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ bụrụ ikuku mgbanwe ma kpọzie ndị niile na-eso ụzọ Kraịst ka ha rapụsịzie ntamu obi inu na nkewa ma gbakọta ọnụ ma lụọ ọrụ dịka ntụziaka nke Kraịst si wee dị, ya bụ izisa oziọma na mba niile. Ndị otu ahụ gara n'iru ma yọọ ndị mmadụ dum ka ha bụrụ ndị nke na-anọgide na irube isi ma sịkwazịa na ha ga-abagide ekpere ha na-ekpe ka wee nwee uto na ọchịchị gọvanọ Soludo na Anambra steeti. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye steeti chairman Pentecostal Fellowship nke Nigeria bụ Bishop Moses Ezedebego kwararịrị maka ọnọdụ nchekwa nke South East ma sịkwazịa na ndị federal gọọmenti bụ ndị nke agwabeghị onwe
onwe ha eziokwu gbasara ndị Igbo sizie na ọ dị oke mkpa ka emekwa ndị Igbo ka emere ibe ha. Bishọp Ezedebego yọkwaziri ndị ntorobịa ka ha rapụ tigbuo ma zogbuo, ebe ọ na-ayọzi ndị gọvanọ niile nọ na South East ka ha ṅomiri gọvanọ Chukwuma Soludo na ka o si achịkọta Anambra steeti n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa, ka ebe niile bụrụzikwa ebe ndị mmadụ ga na-abịa na-arụ ọrụ ma na-ebute ngwaahịa dị iche iche. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ngalaba ihe ọmụmụ Mass Communication na ngalaba Social Science Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ngalaba ya nke Igbarịam na njikọ aka ụlọ ọrụ ahụ na-ebu agha megide ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ala anyị a bụ NDLEA achịkọbago nnukwute ọgbakọ nke gbadoro ụkwụ n'ime ka ọhaneze matawanye maka ihe mgbu na ọdachi dịgasị iche iche na-adapụta site n'itinye aka n'ọgwụ ike. Ya bụ ọgbakọ achịkọbara were mkpụrụ abalị 3 nke achịkọbara n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ETF na ya bụ mahadum dọtara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ nakwa ndị isi ya bụ mahadum nakwazi ndị ọrụ NDLEA tinyere odeakwụkwọ mgbasa ozi nye aka na-achị steeti a Maazị Christian Aburime, nnukwu onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'okwu gbasara nkwado ndị ntorobịa Dr. Nelson Omenugha n'imerime ndị ọzọ. Ka Queen Anigbogu kọchapụrụ gị akụkọ a. ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kọwara ebumnuche eji wee chịkọba ihe nkụzi ahụ wee kwuo na ọ bụ ka ejiri mkparịta ụka na igwe kọmputa wee lụso ịnwụ ọgwụ ike ọgụ, wee dụkwa ụmụ akwụkwọ ọdụ ka ha gee ntị hụ na ha mụtara ihe n'ihe nkụzi ahụ wee tinyekwa ihe ha mụtara n'ọrụ, wee kwuo na mgbe ha na-eme ihe ekwesịrị ha mara na dịka ndị nta akụkọ na ha da akụziri ndị mmadụ ihe otu o si ekwesị. Onye isi kpatakpata nke NDLEA bụ Retired General Buba Marua nke onye isi ụlọ ọrụ ha na Anambra steeti nọchitere anya ya bụ Maazị Daniel Onyeisi kọwara ihe akpọrọ Artificial Intelligence dịka ọlụ igwe kọmputa na-alụ, wee kọwakwa na ọ bụ na-ejikọ ya na ihe ndị ọzọ na inyekwa ọgwụ oyibo na ọ ga-enye aka nke ukwuu ihu na alụsoro ịnwe ọgwụ ike ọgụ pụrụ iche. Maazị Onyeisi kwukwara na enwere ọtụtụ ihe na-agakwa n'iru iji wee hụ na agbasoro ịnwe ọgwụ ike ahụ mgba ekwesịrị ịgbaso ya, wee hụ na lara kpamkpam na ala anyị. Onye bụkwanụ onye isi ngalaba Mass Communication nke mahadum ahụ bụ Dọkịta Nnọnye Ezeaka n'okwu nnabata ya kọwara obi ụtọ ya maka ọgbakọ nkụzi ahụ, wee kwuo mkpa ọ dị iji mkparịta ụka wee hụ na enyere ndị na-enwe nsogbu maka ọgwụ ike ha ṅụburu ka ha wee nwee ike wee nwetakwa onwe ha. N'okwu ya kwa, onye nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ bụ onye isi mahadum Glorious Vision nke nọ na Edo steeti bụ ọkammụta Ezekiel Asema kwukwara ọtụtụ ihe mgbu nke ịnwe ọgwụ ike butegoro n'obodo anyị, si na o mebigo ọtụtụ ndụ ma nke ndị okenye ma ndị ụmụaka, wee gwa ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha mara dịka ụmụ ntorobịa na ọdịnihu ha dị nnekwu, ka ha ghara ikwe ka ịnwe ọgwụ ike mebiere ha ọdịnihu ha. Onye isi ndị chịkọbara ọgbakọ ahụ bụ Dọkịta Gideon Nwafọ sokwa na ndị kwuru okwu na ọgbakọ ahụ. Tutu ebido ọgbakọ nkụzi ahụ, ndị nkụzi na ndị isi ngalaba Mass Communication nke mahadum ahụ bụkwa ndị jere njem nleta ịhụ ọkammụta Kate Omenugha n'ụlọ ọrụ ya. Enwekwara ohere ịjụ ajụjụ na inyekwa ọsịsa ziri ezi, onyinye nkwanye ugwu dị iche iche n'ọgbakọ ahụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS. ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ịchịkọba ule eji abanye n'ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche n'ala anyị a bụ JAMB ekwupụtago n'obi mwute etu ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ ndị nke na-etinye akwụkwọ maka isite n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche wee gafee n'ụlọ mmụta nke mahadum n'ala anyị a sizi nnọọ wee na-agbada kwa ụbọchị. Ya bụ JAMB kwupụtara nke a site n'ọnụ na-ekwupụtere ha bụ Maazị Fabian Benjamin, onye mere ka amata na n'agbanyeghị na ha ga-anọ n'iru wee guzobesie ogige ọhụrụ dịgasị iche iche ka a gharazie na-enwe nnọọ mfụkọju bụ nke ha guzobere na Lagos, Kwara nakwa Ọsụn, na ha na-achọpụtazi ugbu a na mbọ ndị a ha gbara bụ nnọọ ihe efu nke enweghị uru ọbụla ọ baziri n'oge ikpeazụ.
ọganiru wee na-akọwa na ihe mere ha ji wee gbapụ ya ọsọ a bụ nnọọ etu esi enwebe ọtụtụ ọnụọgụ ndị mmadụ ndị nke na-etinye akwụkwọ maka ule a ịbanye n'ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche wee kọwapụta na n'ụfọdụ ogige ebe ndị nke ha kepụtachara ọhụrụ na ọnụọgụ ndị nke bịara n'ebe ahụ maka ile ule a erughị 10 bụkwazị nke ha kwupụtara na ọ jọgburu udele ma si gbue nkakwụ. N'agbanyeghị ọnọdụ a ọ gakwa n'iru wee na-akpọku ụmụafọ ala anyị a ndị nke ka nwere mmasị maka ịgba ya bụ akwụkwọ nke a na-akpọ DA na mkpirisi bekee ka ha biko kpara ya bụ ọjị nkụ wee nwee ike mezuo ọchịchị obi ha n'ikponye akwụkwọ n'ụbụlụ. Akụkọ anyị edo ihu na mba ofesi. Onye isi ala mba Russia bụ Putin ka anyị nwetara ozi na ọnụ ugbu a wee na-adọ aka na ntị na amaghị ihe mere na mba Moscow ga-abụkwa nnọọ ndị nke a ga-ebunye akụrụngwa ọgụ dị iche iche ha ga-eji wee chekwaba onwe ha. Putin bụ onye nke kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na nnukwute ọgbakọ achịkọbara nke St. Petersburg a na-enwe kwa afọ ọbụla, bụkwazi ebe ọ nọ wee na-ekwupụta na ha kwadoro nnọọ nke ọma maka ịkwado ya bụ mba Moscow na nsọpụ okwu a. O kwupụtara na mba dịgasị iche iche gụnyere mba United States nke America agago nnọọ n'ihu wee na-ekwe n'isi dịka nwa ngwere wee nye mba Ukraine ịga n'ihu na ya bụ ọgụ dị n'etiti ha na mba Russia, ma bụkwazịa nke ekwupụtara na nke a ga-abụ nnukwu nsogbu ka ọ ga-ebute n'abụghị ụsa. N'agbanyeghị na Putin akpọ ya aha kpọmkwem, mba dịgasị iche iche Moscow ga-enwe ike ibu ngwa ọgụ a wee sodo. Ọ ga n'iru kpọpụta mba Germany bụ nke o kwupụtara n'ọdị nso a na a gwara mba Ukraine ka a gaa n'iru na ya bụ mwakpo ha wee nye mba Russia. Ka ọ dịgode, onye isi ala ya bụ mba US bụ Joe Biden enyego mba Ukraine ikikere iburu akụrụngwa mba America dịgasị iche iche na ya bụ ọgụ na-aga n'ihu n'etiti ha na mba Russia. Na okwu gbasara egwuregwu, onye ahụ ama na-enwudoro otu egwuregwu Super Eagles mpe n'azụ bụ Maduka Okoye ka anyị nwetara ozi na ọ nọ n'abalị ụbọchị Wednesday wee sonyere ndị otu egwuregwu Super Eagles n'Uyo, Akwa Ibom steeti dịka ha na-akwadobe maka asọmpi ịma ndị ga-etozu maka asọmpi egwuregwu iko mba ụwa nke na-abịa n'afọ 2025. Ya bụ nwụcha Okoye wụchara bụ nke a kọwara na ọ na-egosi na Finidi George kwadoro nnọọ nke ọma ịgụpụta mmadụ 23 ndị nke ga-anọchite anya Super Eagles na asọmpi ga-adị n'etiti ha na mba South Africa ụbọchị Friday nakwa nke ga-adị n'etiti ha na mba Benin Republic ụbọchị Monday. Okoye so na mmadụ 8 ndị nke tụrụ nnọọkwụ n'ala anya bụ Nigeria na Lagos nakwa na Abuja n'otu wee tọkịrị ụbọchị Monday n'ihi ya bụ abụba ọrụ nke otu agụjikọrọ ndị ọrụ n'ala anya bụ NLC bagidere n'ime ya, nke mere na ụgbọelu ha kara iji wee wụcha n'Uyo adịghị, ha wee nọrọzịa n'ọnọdụ meremebere. Ya bụ amụma ịgba abụba ọrụ gasara nnọọ nkata dum ndị a kpasịrị maka ịchịkọba nkwadobe na ya bụ egwuregwu, nke na ụgbọelu nke ha gbadobere maka ịkpọ ha wee gaa asọmpi a bụzi nnọọ nke tọrọ atọ n'ihi abụba ọlụ a, dịka otu na-ahụ maka asọmpi egwuregwu ụkwụ n'ala anya si wee kwupụta bụ NFF. Ọtụtụ n'ime ndị nke ga-eso wee sọ mpi a bụ nnọọ ndị nke chọziri ụzọ onwe ha wee gaba n'Uyo, ebe Ahmed Said bụ nke ga-esite mba Egypt ga-eso wee hazie egwuregwu a bụ onye kwupụtara na ọ bụ ụbọchị Thursday ka ọ wụchaziri n'ime ala anya bụ Nigeria bụ ndị Super Eagles bụ nnọọ ndị nke tọdere zarụ wee nweta akara 2-2 na asọmpi abụọ ha chịkọbara na ngalaba Group C, ebe kwupụtakwuzi na ọ bụrụ na ha na-arọ nrọ iji wee soro jee ya bụ asọmpi iko mba ụwa
na afọ 2025 nke mba United States, Canada na Mexico ga-ele ọbịa ya. Ị mara na ha ga-eke nnukwuta ji n'ume wee merie asọmpi abụọ ndị a chere ha n'iru. Gị onye ọma njem ọnụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'aka ụwa anyị nkụtụtụ a, ma tupu nsị gị ka ọ dị, cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkọ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na akara YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na X na ABS Radio TV ma ọ bụ na Instagram na ABS Radio TV. Sonyekwara anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka wetara gị n'ụtụtụ a, anyị mere ka ịmata na gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago ọnọdụ ya wee nye ụlọ ọrụ nakwa etu a ga-esi wee na-anakọzi ego ụtụ isi na steeti a. Ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu wee na-akpọ oku ka ekwusaa maka nnọọ ya bụ ọrịa ụkwụ nke na-emekpa ụmụntakịrị ahụ, nke kwupụtara na a ga-agwọnwa agwọ naanị ma ndị nne na nna nwee ike kpọrọ ụmụaka ha ọrịa ji wee kpọga n'ụlọ ọgwụ. Ịnụ na ụlọ ọrụ JAMB na ugbu a na-ekwupụta n'obi mwute na enweghị nnukwute ọnụọgụ ndị mmadụ tinyere akwụkwọ maka isite n'ụlọ mmụta dịgasị iche iche wee gafee na ndị ọzọ, n'agbanyeghị mbọ dị iche iche ha gbara maka ịhụ na nke a ga-aga nke ọma. Na mba ofesi, anyị mere ka ịmata na onye isi ala mba Russia bụ Putin bụ nke kwupụtagoro njikere ọ dị iburu akụrụngwa ọgụ dị iche iche wee hafee n'aka mba Moscow. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo, ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ na-abịazi n'isi njedebe bụ akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe na-asị ka ahịa ore na-azụ taa n'ala Igbo wetere anyị ihe ọma, refuoro anyị ihe ọjọọ. Ka emesịa.